بسم الله الرحمن الرحيم. غادي نبداو سيلو بلاي هاد الموديول ستاتستيك ديسكريبتيف اللي عندو علاقة بالسنة الأولى pour les techniciens spécialisés et les techniciens. Donc statistique descriptive كاين statistique différentielle. Donc statistique descriptive هي statistique de base اللي أي واحد في السنة الأولى خصو يدرسها باش يتعرف على بزاف ديال المعطيات اللي خاصة بالإحصاء. Donc premièrement on va voir donc le sommaire. Donc on va commencer par l'introduction. Tout d'abord l'introduction, on va voir donc l'objet de la statistique, deuxièmement les termes statistiques de base. Les termes de statistique de base تكون des définitions تيتحطوا في théorie بزاف. Deuxièmement donc les distributions statistiques qui ont 3 types, bien 4. Les séries statistiques, donc une série de chiffres ou bien de nombres, le caractère qualitatif et le caractère quantitatif discret et continu. Quantitatif, discret et continu. Troisième point, donc les représentations graphiques selon le type de chaque caractère. On va voir donc une représentation graphique spécifique. Donc représentation d'un caractère qualitatif. ميمكنش نستخدموها بالنسبة لنا caractère discret ou bien caractère quantitatif continu. Donc كل واحد من هادو عنده des représentations graphiques خاصة به. Quatrième point, donc les paramètres. Paramètres, donc ce sont des formules de calcul qui ont deux types. Paramètres de position ou bien de tendance centrale. On a l'ARBD des moyennes. Et les paramètres de dispersion. شحال تيبعدو les caractères ou bien les xi على la moyenne. C'est bon? Donc là c'était le sommaire. Donc غادي تلاحظوا بأننا عندنا دي ديستريبيسيون ستاتيستيك تعرفوا على طابلو ستاتيستيك من بعد. دونك انا لونسومبل ديال لي زانفورماسيون كوليكتي غالبا تكون مثلا شي احصاء ديال السكان تنجمعو هادوك المعلومات تكونوا الياتوار من بعد تنوضعوهم في سو فورم دو طابلو ستاتيستيك. من بعد ملي تنظموهم في الطابلو ستاتيستيك هاد العملية ماشي سهلة. غادي نشوفو التقنية ديالها من بعد تنمثلوها عن طريق المبيان. داك المبيان تيعطي واحد الصورة واضحة une image claire sur le tableau statistique. Donc on a une représentation du tableau statistique. من بعد ملي تنحصلو على الطابلو ستاتيستيك وتنديرو التمثيل المبياني ديالو يمكن نحسبو دي بارامتر ou bien des caractéristiques اللي عندهم علاقة بالطابلو ستاتيستيك comme la moyenne. donc نتوما ملي تكون حصلتو على النقطة ديالكم لا موين جينيرال تيكون عندكم دي بارامتر بحال لا موين جينيرال. دونك راه سي ان بارامتر دونك سي اون موين. كاين دوطخ بارامتر اللي نتعرفو عليهم خلال هاد المادة هادي. دونك enfin des exercices d'application. Donc on commence s'il vous plaît. Donc introduction au objet de la statistique descriptive. Donc la statistique descriptive, voilà, donc la statistique descriptive a pour but de résumer. Résumé, donc قلنا بأن l'ensemble des informations تكون aléatoires تنوضعهم على شكل résumé على شكل tableau statistique على شكل graphique. Donc ce sont des résumés et de présenter les données observées. Donc présenter les données observées ومجموع المعطيات اللي حصلنا عليهم خلال الإحصاء recensement d'une manière telle que l'on puisse en prendre connaissance facilement, par exemple sous forme de tableau et de graphique. دونك هاديك المعلومات نعطيو مثال الإحصاء ديال السكان تيكون عندنا مجموعة ديال الأوراق مجموعة ديال الأشخاص اللي قاموا بديك العملية وديك العملية متكونش ساهلة تطلب ميزانية تطلب مجهود تطلب وقت وتتكون تدار من 10 سنين 10 سنين باغ إكزومبل.
ومن بعد هادوك المعلومات كاملين و لي كوندونس sous forme de tableau statistique, on l'appelle des tableaux statistiques ou bien de graphique. C'est bon. ما تنخليوش داك المعلومات aléatoire عشوائية هكاك، ضروري خصنا ننظموها. دومين دابليكاسيون، مجال التطبيق ديال statistique هو عدة مجالات اللي تنطبقو فيهم الإحصاء. Donc le domaine d'utilisation de la statistique est tellement étendu qu'il serait impossible de citer toutes les applications. Mais on va citer quelques exemples. Donc la recherche biologique et médicale, الإحصاء اللي عنده علاقة بالبيولوجي والميديسين. دونك الناس اللي تيقومو اللي عندهم علاقة بهاد الميدان راه تيديرو إحصاءات خاصة بلي باكتيري، خاصة بالأمراض، بالأدوية، بالعدد المرضى اللي مصابين بكذا وكذا ainsi de suite. recherche spatiale كذلك عدد النجوم والمجرات ainsi de suite. contrôle des fabrications dans l'industrie، أي مصنع خص ضروري يقوم بإحصاء ديال الستوك، إحصاء ديال لي برودوي فيني، ستوك دو برودوي فيني دو ماتيير بروميير دو مارشانديز. Et donc le sondage d'opinion, c'est une technique statistique. sondage d'opinion استقراء الآراء، دونك هذا ولا تستعمل بزاف في المجال ديال الماركتينغ. Les enquêtes de marché, une fois شي واحد يدير une étude de marché خص ضروري يكون des enquêtes، سي فريمون درسو في الموديول ديال الماركتينغ. Les assurances كذلك، les assurances تا هما تيحسبو لو نومبر داسيوري، لي سينيستر ainsi de suite. les recherches opérationnelles، أي عملية يمكن نقومو بها، يمكن نحصلو فيها ويمكن نستعينو بالإحصاء. مثلا في مؤسسة مدرسية يمكن نحصيو عدد التلاميذ وعدد ديال لي شاز و لي طابل ainsi de suite. l'étude de la conjoncture، ظرفية اقتصادية، يعني لما تيوقع مثلا فيضان ولا ما تيوقع زلزال معين، دونك تنديرو إحصاء ديال جميع الخسائر المادية والمعنوية يمكن كاملة. كنا يمكن نديرو الإحصاءات باش تعرف الدولة كيفاش تصرف وتعرف شنو هو لو مونك وكيفاش يمكن تعالج هاد المسألة. دونك لا ديتيرميناسيون دي زانديس ايكونوميك، المؤشرات الاقتصادية، البي بي، بي ام بي، كونسوماسيون ناسيونال، برودكسيون ناسيونال، هادو كاملين تيمشيو عن طريق الإحصاء ديال الإنتاج كامل، ديال الاستهلاك، ديال l'épargne et ainsi de suite. Les sondages d'opinion en particulier ont connu une extension considérable au cours de ces dernières années. Donc أنا تكلمنا على ديجا على sondage d'opinion يعرف واحد التطور كبير ولينا تحتاجوه بزاف. لأن أي واحد بغا يدير شي منتوج جديد خص ضروري يدير sondage d'opinion. أي مجلة جديدة sondage d'opinion. لا في السياسة لا في الاقتصاد لا في جميع المجالات ولا sondage d'opinion. دونك قبل il faut penser avant de se lancer، قبل ما نبداو شي مشروع معين ولا شي منتوج معين خصنا تنعرفو الآراء ديال الناس بعدا حول هداك المنتوج ولا حول هداك الموضوع اللي غادي نقولو. Les perfectionnements considérables intervenus dans le domaine des machines à calculer ont contribué à étendre les possibilités de la statistique. من بعد ما الإنسان اخترع الكالكولاتريس، من بعد الكالكولاتريس سيانتيفيك، من بعد البيسي، كاين برامج دونك في الأوفيس دونك بحال ليكسل انسي سويت. كاين دي زابليكاسيون ديال لوجيسيال مانون. دونك هاد لانفورماتيك والمجال المعلوماتي عطى واحد التطور كبير بالنسبة للإحصاء اللي ما دابا بوغ لو مومون بحال جيوجيبرا اون ابليكاسيون يمكن نستعملها و تنحول طابلو ستاتيستيك لي دي غرافيك كيما بغيت خاصة بالتروا دي. من بعد عاوتاني كذلك يمكن نحسب لي بارامتر، لا موين اريتميتيك، لا موين جيومتريك، لا موين كامل لا فايونس انطلاقا من هداك اللوجيسيال ولا لابليكاسيون من خلال ليكسل انسي سويت. دونك هادو حاولو ميم هاد لي زوتي انفورماتيك سهلو بزاف هاد لي كالكولاتريس والآلات الحاسبة تا هما سهلو من الإحصاء. دونك باش نحسب ليكسبونونسيال ولا لوغاريتم دونك عن طريق الكالكولاتريس لولاها غنبقاو في مشكل ميمكنش نكملو الإحصاء بطريقة جيدة. دونك لي تيرمينولوجي دونك مهمة بزاف. تيرمينولوجي ليتود دو تيرم. أنا قلت لكم بأن لي تيرم تيتستعملو في لي تيوري دونك ابخوندغ باغ كور خصكم تعرفو عليهم. دونك نبداو بالسايسيك. لا سايسيك دونك سي اون ميثود سيونتيفيك. ميثود سيونتيفيك دونك تعتمد على الكالكول، تعتمد على المنطق، لا لوجيك.
donc مادة علمية dont l'objet est de recueillir الهدف منها هو جمع معلومات donc d'organiser sous forme de table statistique bien sûr de résumer نتكلم على le résumé et d'analyser donc les données d'une enquête d'une étude ou d'une expérience enquête إلا قمنا بها ولا لواحد l'étude واحد الدراسة ولا واحد expérience بسيطة كما قلنا يمكن نحسب إجازة ولا الطب ديال واحد القسم ولا واحد مجموعة الأقسام في مدرسة معينة aussi bien que de tirer des conclusions logiques et de prendre les décisions qui s'imposent à partir des analyses effectuées. Donc, prendre des décisions بالنسبة للدولة ما تقوم بواحد القرار وما تاخد مع هذا القرار خصها يكون عندها إحصاء مجموعة الأرقام اللي تعتمد عليهم عاد يمكن تقوم تاخد واحد اون بون ديسيزيون سينو ما كانوش أرقام ما كانوش إحصائيات دارو سابقا ما يمكنش هي تاخد واحد قرار جيد مثلا عدد الصادرات عدد الواردات عدد شحال نحتاجو ديال الحبوب خلال واحد السنة معينة شحال نحتاجو ديال الأدوية شحال عدد الناس اللي يحتاجو واحد التلقيح معين سويت et à partir de ces analyses effectuées donc une fois ملي تنديرو الإحصاء تنحصلو على واحد الطابلو ستاتيستيك ولي غرافيك وهادوك الأرقام تيكونو هما تنعتمدو عليهم باش نديرو دي كونكليزيون لوجيك تناخدو واحد النتائج منطقية تناخدو واحد بون ديسيزيون متنخدموش بطريقة عشوائية وهادشي في جميع المجالات في جميع القطاعات في جميع الوزارات كلشي تيعتمدو على هاد الطريقة في العالم كامل La population. Donc, population est un terme qui concerne donc l'ensemble d'individus définis par une propriété commune donnée. Donc, مثلا نتكلمو على شجر نتكلمو على النباتات على الحيوانات هادو أصناف دونك تيكونو دي population. Donc, population ما عندهمش علاقة فقط بالكائن الحي بالإنسان ainsi de suite. La population un ensemble d'individus فرد يعني شجرة من مجموعة الأشجار تعتبر فرد حيوان من مجموعة الحيوانات تعتبر فرد ماشي فقط خاص بالإنسان دونك هنا خطأ شائع الأغلبية تعتقد بأن لا بوبولاسيون عندها علاقة فقط بالإنسان الساكنة أي ساكنة كما كان نوعها كنا تنحصيو الطاولات ولا الكراسي تاهما تعتبرو كل كرسي تعتبر فرد ولا بوبولاسيون هو مجموعة الكراسي سي وعندو خاصية اللي تجمعهم كاملين دونك كرسي ماشي هو طبلة شجرة ماشي هو نبتة ماشي هو حيوان ainsi de suite. Donc exemple si l'on veut étudier la taille des plantes par exemple dans une ville la population considérée est l'ensemble de toutes les plantes de la ville donc les plantes هما تكون la population خاصة بديك la ville إذا كنا بغينا نحصيو bien sûr donc مجموعة النباتات كيف ديك المدينة échantillon c'est très simple واحد العينة un sous-ensemble de la population donc pour établir la taille des plantes d'une ville donnée on peut prélever au hasard un certain nombre de plantes تناخدو بطريقة au hasard واحد échantillon من هاديك la population donc sous-ensemble واحد la partie من la population dans un quartier parmi celles qui existent dans la ville donc يمكن ناخدو فواحد المدينة ناخدو واحد الكارتي واحد الحي هداك الحي غادي ناخدو منو لي بلونط لي كاين في هاد الحي وتيكونو عينة من لا بوبلاسيون كاملة individu ou unité statistique إلا تكلمنا عليهم donc chaque élément de la population de l'échantillon كل فرد من l'échantillon ولا la population. Donc, exemple, dans l'exemple précédent, chaque plante constitue un individu ou une unité statistique. كل plante, كل نبتة تتكون individu فرد من l'échantillon. إذا كنا نتكلمو على الكارتي ولا la population كنا نتكلمو على la ville. Donc, la taille. La taille, c'est très simple, donc c'est l'effectif, donc elle représente le nombre d'individus d'un échantillon ou d'une population, elle est symbolisée par n, l'échantillon, et par grand N, la population. Le caractère, donc, le caractère, c'est l'aspect particulier que l'on désire utiliser pour une variable statistique, et peut être soit qualitatif ou bien quantitatif.
Donc, exemple concernant un groupe de personnes, on peut s'intéresser à leur âge, leur genre, leur taille. Donc, حسينا السكان مثلا، ولكن هنا تنبغي نسمو بالسن ديال هذاك السكان فقط. هذا سي ان كاركتير. ou bien le genre, رجال ولا نساء, ou bien la taille, c'est bon, le poids, etc. Donc, plusieurs caractères. منهم des caractères, les caractères فيهم أصناف. Les modalités, les différentes manières d'être que peut présenter un caractère. Donc, exemple, le genre est un caractère qui présente deux modalités, féminin ou masculin. Donc, il a une modalité والأنواع التي ياخدهم الأشكال التي ياخدهم un caractère. Donc, خدينا السكان مثلا داخل واحد المدينة، شفنا لو جونغ ديالهم، بغينا ندرسو لو جونغ ديالهم كوم كاركتير، نهتمو بالصنف ديالهم، بقينا غنشوفو شحال كاين فيهم ديال الإناث وشحال ديال الذكور. Quant au nombre d'enfants par famille، بغينا ناخدو كذلك le nombre d'enfants par famille، كل أسرة من الأسر اللي حصينا شحال عندهم من طفل. Les modalités de ce caractère peuvent être donc 0, 1 et donc تيكون عندنا un nombre entier، un nombre entier positif. كلهم الأطفال ممكن نقولو 1 2 0 ainsi de suite، ميمكنش تكون فاصلة، ميمكنش يكون un nombre décimal. هنا بالنسبة لو جونغ les modalités هنايا soit féminin soit masculin. donc c'est un mot من الأنواع هاد الكاركتير تيعطينا دي مو féminin ou bien masculin. هاد الكاركتير هذا تيعطينا دي شيفر، لو نومبر دونفون باغ فامي، واحد شحال هو من طفل. دونك هنا تيعطينا دي شيفر، هنا تيعطينا دي مو. Caractère qualitatif, donc ces modalités ne s'expriment pas par un nombre mais par des mots. باش نعرفو caractère qualitatif، donc il est exprimé par des mots. La religion, soit تنقولو هاد الإنسان اللي juif ou bien musulman ou bien chrétien ou bien la couleur كذلك تنقولو jaune, vert, blanc, ainsi de suite. Situation patrimoniale, donc marié, célibataire, veuf, divorcé. هادو كاملين تنعبرو عليهم par des mots et non pas par des chiffres. donc هادشي تسميه un caractère qualitatif معنوي، ماشي كمي، ماشي محسوب. un caractère quantitatif au contraire تيكون chiffré. donc c'est un caractère mesurable، يمكن نقيسوه بحال لو بوا. لو بوا خصنا ضروري واحد العدد ديال القياس، لا طاي خصنا واحد العدد ديال القياس باش يمكن نعبرو. donc c'est un caractère mesurable. À chaque modalité correspond un nombre. On parle de variable statistiques، donc متغير إحصائي لأن تياخد بزاف ديال الأرقام. exemple nombre d'enfants par famille 0 1 2، ولكن ميحتاجيناش أداة القياس، ولكن سي دينومبرابل يمكن نحسبوه à compter 1 2 3 4 وتنحسب. لاج كذلك ميمكنش أداة القياس، بون. لا تاي تنحتاج أداة القياس، لو بوا تحتاج أداة القياس. donc les caractères quantitatifs se divisent en deux، les dénombrements et les mesures. donc soit تنحسب شحال كاين العدد بحال اللي قلنا لي nombre d'enfants par famille. لاج لاج ويا نسول باش نعرف، ولكن مكاينش أداة القياس. وكاين كاين سكي ميزورابل بحال لا تاي لو بوا، يمكن نعبر عاد نلقى الجواب. مكاينش أداة القياس ميمكنش نعرف. donc dans le cas des dénombrements le caractère discontinu ou discret, à chaque modalité correspond donc un nombre entier positif. بالنسبة لو nombre d'enfants par famille ما يمكن نقول إلا غنحسب un compte، je dois compter ولا لو dénombrement والتعداد، أنا نحسب شحال كاين من طفل عندهم 1 2 3 ou bien 0. exemple بالنسبة لو nombre d'enfants par famille le nombre de pièces par maison، شحال كاين من غرفة في كل دار ainsi de suite. dans le cas des mesures le caractère continu les modalités peuvent être des valeurs décimales quelconques dans un intervalle، donc condensées ou bien groupées dans un intervalle. هنا ملي تيكون بالنسبة لا تاي غادي نلقى متر و75 متر و65 متر و كذا
لو بوا 50 وشي حاجة 60 وشي حاجة 70 وشي حاجة. دونك هاد الأرقام ميمكنش نخليهم هكاك عشوائيا تيتجمعو في دي زانترفال. سي بون خصني ضروري نجمعهم في دي زانترفال. سي بون وميمكنش نخليهم هكاك. دونك لا تاي لا تمبيراتور لا فيتاس لأن تياخدو الأشكال ديالهم تيكونو دو نومبر ديسيمال دي فالور ديسيمال غروبي اون انترفال ou bien classé en intervalle. تسمو intervalle ou bien classe. Un caractère quantitatif discret, donc l'ensemble des valeurs que peut prendre le caractère est fini ou dénombrable. dénombrable donc يمكن نحسبو fini un nombre fini مكاينش فيه فاصلة. donc عدد صحيح طبيعي كامل. le plus souvent ces valeurs sont des nombres entiers positifs. عدد صحيح طبيعي كامل. donc le nombre d'enfants dans une famille, le nombre de téléviseurs par foyer هادو كاملين ميمكنش نقول تلفازة ونص، ميمكنش نقول طفل ونص ولا طفل وربع انسي سويت. دونك هنا تيكون عدد صحيح طبيعي كامل. هنا باش نعرف بأن هذا سي ان كاركتير كونتيتاتيف ديسكري أو بيان ديسكونتيني متقطع، تمشي من 0 ل1، من 1 ل2، من 2 ل3 انسي سويت، مكاينش فواصل بيناتهم. Par contre, un caractère quantitatif continu, le caractère peut prendre théoriquement n'importe quelle valeur dans un intervalle donné. de nombre réel عدد حقيقية. دونك أنا لا تاي ديال الانديفيدو لو بوا هادو كاملين تيمكن نلقى فواصل دي فيرغول دي نومبر ديسيمال وميمكنش نخليهم هكاك، خصني تنجمعهم في دي زانترفال. تنقول بان هاد شحال كاين ديال الناس اللي كاين عندهم الوزن ما بين 50 و 60 كيلو، ما بين 50 و 50 و 55 كيلو. هنا تنوضع ان انترفال وهداك الانترفال تيكون داخل منه مجموع الارقام دي نومبر ديسيمال نومبر ديسيمال مجموع منهم اللي محصورين ما بين 50 و 55 كيلو غرام. سي بون غادي نلقى 51 52.3 54 ainsi de suite حتى نوصل ل 55. Donc les séries statistiques c'est une distribution statistique، هي توزيع إحصائية نوع منها بحال كاركتير كونتيتاتيف كونتينيو ديسكري كاليتاتيف. كاركتير كاليتاتيف كونتيتاتيف ديسكري كونتيتاتيف كونتينيو. كاين سيري ستاتيستيك. لي سيري ستاتيستيك تيكونو لونسومبل هادو الأولين التروا الأولين كاليتاتيف كونتيتاتيف ديسكري كونتينيو تنوضعهم في دي طابلو ستاتيستيك. بينما لا سيري ستاتيستيك تنخليها هكاك متنوضعهاش في الطابلو، متيكونش لي ان اي. مازال هادشي غادي نشوفو من بعد. دونك l'ensemble des différentes données associées à un certain nombre d'individus. Exemple, donc la série suivante résulte d'une courte enquête auprès de quelques personnes pour connaître leur âge. سولنا واحد المجموعة. دونك هنا عندنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 بيرسون. كل واحد سولنا بلاج ديالو. هادي تتشكلنا اون سيري ستاتيستيك. سي بون دونك اون سيري ستاتيستيك ان نومبر دو شيفر. ممكن يكونو دي فيرغول، سي بون ممكن يكونو دي فيرغول لا. هادي سكون ابل اون سيري ستاتيستيك. دونك شنو هما لي ديستريبيسيون ستاتيستيك اللي تعرفنا عليهم لحد الان؟ كاين كاركتير كاليتاتيف كونتيتاتيف فيه دو تيب quantitatif discret et continu. كاين لا série statistique. كاين 4 distributions statistiques. C'est bon? Qualitatif, quantitatif discret, continu et la série statistique. Donc, la statistique descriptive peut faire l'objet d'une variable et on parle de statistique descriptive à une variable ou à une dimension. Là, s'il vous plaît, يمكن ندرسو لا ستاتيستيك ديسكريبتيف. كاين فيه دو تيب. كاينه اون ديمونسيون تيكون عندنا ان سول كاركتير سول فاريابل ستاتيستيك نسمولوها اون ديمونسيون عندها بعد واحد. وكاين دوزيام بارتي il peut concerner donc deux variables. On parle alors de statistique descriptive à deux variables ou à deux dimensions. إلا كنا ناخدو واحد الكاركتير لا ان سول كاركتير x، يمكن ناخدو x y دو كاركتير وتنديرو لا كومباريزون بيناتهم. شنو العلاقة ما بين دو كاركتير؟ هادي حتى لا دوزيام بارتي.
سي بون نكتفي بهذا القدر ومن بعد نكملو إن شاء الله.